سب سے پہلے علیان ٹوکی نالی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ بڑا سادہ اور پروقار تقریب رکھ کے سچی بات ہے میرا اور میرے ساتھیوں کا جس طریقے سے استقبال کیا اس کے اوپر آپ کا شکریہ بنتا بھی ہے۔ میرے بھائی شوکت صاحب جو ہیں وہ بلا شبہ ہم پیٹی بھائی بھی ہیں اور باقی بھی ہمارے کافی رشتے ناطے موجود ہیں۔ کافی عرصہ پہلے الیکشن سے جب ابھی میرا سیاست میں نام و نشان نہیں بھی تھا اس وقت یہ میرے درینہ ساتھی بھی ہیں۔ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں محسوس کرتا ہوں انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں اپنے جو مطالبات تھے ان کو بھی گنوایا اور باقی بھی جو ہے وہ کافی ساری گزارشات اور کے احکامات جو ہیں وہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ رحمہ والے اور سنسا والے سارے آپ سے میری یہاں ملاقات ہوگی، حاجی صاحب سے بھی باقی دوستوں سے بھی۔ بٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، کوکر بھائی بھی سارے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آپ ساروں کے شکریہ کے ساتھ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ جب میں اسمبلی میں گیا تھا تو میری کوشش اور خواہش یہ تھی کہ باقیوں سے ذرا مختلف اور ذرا بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کروں۔ اس حوالے سے ہمارے جو دو رواج ہیں، ایک رواج یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی کوئی ذاتی حیثیت میں کام کاج میں بھی دلچسپی رکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اجتماعی کاموں کی طرف بھی توجہ دلوا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک دونوں کی اہمیت ہے، ذاتی کام کاج بھی ہونے اور کرنے پڑتے ہیں اور کرنے چاہیے بھی۔ میرے بھائی وسیم کفایت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اجتماعی کام بھی ہوں گے اور ذاتی بھی ہوں گے۔ تھوڑی سی حکومتی مدعو میں مشکلات بھی آتی رہتی ہیں اور ایک مشکل سے آپ کو ضرور آگاہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہمارا بجٹ پیش ہوا ہے اس میں ہماری جو تھرڈ اور فورتھ کوارٹر کی ریلیزز تھیں وہ کچھ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے اگر وضاحت کر دوں کہ وہ ایسے کام جو ہم نے کر دیے تھے اور ان کی صرف حکومت کے ذمہ پیمنٹس باقی تھیں، ان ریلیزز کو بھی اچانک سے حکومت پاکستان نے کہا جی کہ یہ دونوں ریلیزز ہم آپ کو جاری نہیں کریں گے اور وہ پیسے بھی انہوں نے تقریباً کسی اور مدعو میں شفٹ کر لیے۔ یہ ہمارے سیلسا سے میرے بھائی امجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب کسی گورنمنٹ کے تھرڈ اور فورتھ کوارٹر کی ریلیزز کو بند کر دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سمجھانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان بلا شبہ ہمیں ہمارے ریلیف دینے کے بجائے اس دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ 70 سالہ تاریخ میں ہوا ہے کہ انہوں نے تھرڈ اور فورتھ کوارٹر کی ریلیزز کو جو ہے وہ بند کر دیا، یہ شفٹ کر دیا۔ لیکن یہ لڑائی چونکہ ہمارے ممبران اسمبلی کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہمارے وزراء اور وزارت عظمیٰ کی لڑائی ہے۔ اس لڑائی کو ہم بھرپور طریقے سے اپنے حقوق کی جنگ جو ہے وہ نہ صرف لڑیں گے بلکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ آپ کے حقوق کے اوپر ہم کوئی سمجھوتا کسی کو کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حقوق آپ کی تحلیل پر لانے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑا سا آپ کو یہ موازنہ دے دیتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ہمارے لیے 500 ارب کے پیکج کا اعلان کیا تھا آزاد کشمیر کے لیے، اور اگر وہ 500 ارب میں سے صرف ہمیں 100 ارب اس سال کا مل جاتا تو یہ جو آپ کام کاج بتا رہے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ آپ کو شاید کوئی حسرت نہ رہتی۔ لیکن اب یہ والا جو بجٹ کا کٹ ہے اس کی موجودگی میں ہم شاید تنخواہیں دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، لیکن میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو مرضی اقدامات کرنا پڑے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے مینیج کریں گے۔ میرے بھائی شوکت صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی خلوص کے ساتھ مجھے دعوت دی اور میں یہاں آ کے سچی بات ہے آپ کے مسائل بھی سنوں گا اور جس حد تک ممکن ہوا ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ سیاست میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں چھپا کے رکھی جاتی ہیں، تو میں نے پہلے دن طے کیا تھا کہ ہم کوئی بات بھی اپنے لوگوں سے، اپنے عوام سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے محبت کرنے والے دوستوں اور بھائیوں سے نہیں چھپائیں گے۔ اس مادہ اور اعتبار میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ چونکہ بلدیاتی الیکشن کی بھی آمد ہے اور ساتھ دیگر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنتے ہوں گے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری یہ والی جو اسمبلی تھی اس میں کافی سارے ہم نئے لوگ جو ہیں وہ ممبر اسمبلی الیکٹ ہو کے وزیر بنے، تو الحمدللہ ہم سارے کے سارے اپنے محکموں کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ کیوں نئی صاحب ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ بہترین کام کیا۔ اب الحمدللہ قرۂ فعال جو ہے وہ عمران خان صاحب کی نظر جو ہے وہ سردار تنویر الیاس صاحب پر پڑی اور سردار تنویر الیاس صاحب بھی اپنی شبانہ روز محنت کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے پاس ایک بڑا براڈر ویژن بھی ہے۔ جو پچھلے دوران میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو میں بڑے وسوع کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آزاد کشمیر کی ریاست میں
वजारत उज़्मा एक दलेर, जुरतमंद और समझदार आदमी के हाथ में है। तो ऐसी सूरत हाल में और मैं जो फ़ख्र से जिस बात का ऐलान करता हूँ वो ये कि जब पहली दफ़ा हमारे काज बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे और इमरान खान साहब ने उनको नामजद नहीं भी किया, तो भी उन्होंने बड़ी खुश दिली के साथ किया, न्याज साहब को वोट डाला। और जब इस दफ़ा जो है वो हमारे वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब को नामजद किया गया, तो उस वक्त भी बड़े मज़े की जो बात है वो ये कि इमरान खान के तहरीक इंसाफ के झंडे तले से उस शख्स ने भी वोट बाहर नहीं दिया जिसको वजारत उज़्मा से उतारा गया था। ये एक हिसाब से बड़ी ड्यूटी है। और थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आप सारे लोगों को थोड़ा सा मुत्तहिद होके, थोड़ा सा इकट्ठा होके, तो इस जो हमारी सेंट्रल काज है उसके साथ मुंसलिक रहना है। बाकी जो छोटे मोटे जितने भी मसले मसाइल हैं उनमें कुछ दोस्तों और भाइयों के काम में कर सका हूँ और कुछ भाइयों के काम नहीं भी हो सके। जिनके नहीं हो सके उनको मैं हर स्टेज की वसातत से ये कहता होता हूँ कि जिनके देर से होंगे उनके ज़रा और बेहतर तरीके से हो जाएंगे। तो ये आपने ये इसमें परेशान नहीं होना कि हमारे तक अभी शायद हुकूमत की कोई जो है वो मदद या हुकूमत की कोई सवाबदीद अब तक नहीं पहुँच सकी। तो उस सिलसिले में जो प्रॉपर मेरा प्लान है उसमें यह था कि हमने डेवलपमेंट से लेके भर्तियों तक और बाकी तमाम मामलात में मैंने एक तरीक़ाकार वज़ा करके रखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला वो सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी आप तमाम भाइयों के सामने रखने की पोजीशन में होऊंगा। जिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हम इससे पहले डेवलपमेंट और दीगर काम कर चुके हैं उनको अब मैं थोड़ा इंतज़ार करवाऊँगा, और जिनको हम अकोमोडेट नहीं कर सके हमारे अगस्त के बाद हमारी जितनी डेवलपमेंट शुरू हो रही होगी उस सारी डेवलपमेंट में उनको हिस्सा देंगे जिनको पिछले मामले में पिछले जो 4 साल 5 साल 4-5 माह और 6 माह की हमारी जो गवर्नमेंट थी उसमें उनको हिस्सा नहीं मिला। बराबरी की बुनियाद के ऊपर आपको इंशाल्लाह ताला आपका हिस्सा, आपका हक आपके घर तक पहुँचाकर इंशाल्लाह दम देंगे। साथ ही साथ ये मेरे नौजवान दोस्तों थोड़ा सा आपकी तवज्जो इस जानब भी मजबूर करवाना चाहूँगा कि हमारी रियासत में काम काज का बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का मेयार रहा है। इससे पहले तो मैं ये पहली तरह डालना चाहता हूँ कि कुछ डेवलपमेंट के जो मजमूई काम है उसमें कोई 2-3-4 काम में ऐसे अनोखे और नराले भी आपके सामने रखना और करना चाहूँगा कि ताकि आप फ़ख्र से आप मिसाल दे सकें कि हमने जिस शख्स को वोट दिए थे उसने हमारे लिए ये वाले काम सोचे। उसमें हमारी जो आपकी छोटी रोड्स और बाकी मामलात हैं वो एक तरफ हो गया। तो मेरी ये कोशिश और तवज्जो और मेरा एक ख्वाब था कि हमारी यहाँ से एक सड़क जो है वो मीरपुर मिले। और जिस दिन मैंने इस मीरपुर वाली सड़क का ऐलान किया तो बहुत सारे हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने इसको एक मजाक जाना और उन्होंने कहा जी ये एक मजाक है। आज वही मजाक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ADP का हिस्सा है। और ये जो हमारा सफ़र 150 तकरीबन किलोमीटर का यहाँ क्वेटा से और 110 किलोमीटर का कोटली से मीरपुर का सफ़र था, ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इसकी गूगल मैपिंग करवाई तो ये 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बनता। और ये 40 किलोमीटर सड़क अगर हमारी बन गई तो उसके बाद आपको एहसास और अंदाज़ा होगा कि ये कौन सी वाली सड़क थी। उसकी वजह आपको ये बताऊं कि आप 35-40 मिनट में आप मीरपुर पहुंचा करेंगे। इसके आपको दीगर फ़वायद ये होंगे कि ये लाहौर की मार्केट के साथ आपको डायरेक्ट कर देगी। महंगाई आपको एक हिस्सा कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई में आपको पता है पेट्रोल और डीजल का बड़ा दखल होता है। तो जो 150 किलोमीटर सफ़र है वो जब हम 40 किलोमीटर पे हमारा आ जाएगा तो उससे चीज़ों की कीमतों में कितनी कमी आएगी ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ये जो क्वेटा है ये एक हिसाब से जो ग्लोबली देखा जाए तो हम एक देहात की शक्ल इख्तियार कर गए थे। ये हम एक देहाती जो है वो स्ट्रक्चर में चले गए थे, मेन स्ट्रीम लाइन से हम कट गए थे। जो हमारी शारा कश्मीर है उसके साथ भी हमारा इस सड़क के ज़रिए चूँकि डायरेक्ट लिंक होगा, सियाहत समेत दीगर बेशुमार मामलात में इस सड़क का बहुत बड़ा अमल दखल होगा। आप सारे दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके साथ मैंने दूसरी एक बात की थी ज़िला क्वेटा की। मैं साफियों के पास गया, मैं अपने वकला बरदरी के पास गया तो मेरे भाई वसीम साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैंने वकला से ये कहा था कि आप जो है वो तहसील बार एसोसिएशन का हलफ ले रहे हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़िले की बार का जो है वो अगली दफ़ा हम हलफ ले रहे हों तो शायद ज़्यादा अच्छा हो। फिर मैंने साथियों से भी ये कहा कि उनके जो है वो प्रोग्राम में मैंने उनसे ये कहा कि आप लोग जो है वो तहसील प्रेस क्लब का हलफ हम ले रहे हैं तो क्या ही अच्छा हो कि हम ज़िले जो है वो हमारी जो साफ़ी तंजीम है उसका हम हलफ ले रहे हों। तो वो जो सारी सिचुएशन थी अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के तावन से मेले में मेरे वज़ीर आज़म साहब ने कमाल मेहरबानी करते हुए हमारे इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया था। उस अप्रूवल्स को हमने ADP में कर दिया और ज़िले के वाले से मुझे ये कहा जाता है, कहते हैं जी कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। मैंने कहा ये जो ऐलान हो गया है ये भी कोई काम नहीं है।
इस ऐलान के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला अमल दरामद होगा। और अमल दरामद का मैं आपको प्रोसीजर बता दूँ कि हमारी जो है वो कैबिनेट कमेटी इसके ऊपर बन गई है, और अखलाक साहब जो हैं वो हमारी उसमें नुमाइंदगी करेंगे क्योंकि वो वज़ीर माल हैं। और ये जो ज़िला कुरेटा है, आज हम शायद 200-300 पोस्टों का ज़िला हमें मिल रहा था, लेकिन मैं उससे इनकारी हुआ हूँ कि हम इन पोस्टों के ऊपर ज़िला नहीं लेना चाहते। मैं ये चाहता हूँ कि ये कोटली वाले भी हमारे कुछ दोस्त आए हुए हैं, ये अगर इनको बुरा ना लगे तो मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि चूँकि हम तहसील कुरेटा सबसे आखिर में बने थे और बनना हमें सबसे पहले चाहिए था, तो मेरी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि जब ज़िला कुरेटा बने तो वो कोटली से थोड़ा सारा बड़ा ज़िला हो, और उससे ज़्यादा तो उसकी ज़रूरत भी है, और उसकी ज़रूरत है इस मादुर एतबार में, और मेरे कोटली वाले दोस्तों को भी इसका फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये कि जो बहुत सारा ओवर बर्डन हुआ ये काम है, चूँकि ये कोटली जो है हमारा आबादी के एतबार से सबसे बड़ा ज़िला है, तो वो भी कम होगा और वहाँ भी लोग फैसिलिटेट होंगे, हमारे लोग भी फैसिलिटेट होंगे। इस मादुर एतबार में काफ़ी सारा काम जो हो चुका है। कभी अगर कोई मुश्किल पेश आई तो आप नौजवान दोस्त जो हैं आपको तैयार रहना होगा, आपको मेरे साथ, मेरे इशारों के साथ आपको चलना होगा। अगर आप ये वाला काम कर जाएंगे तो मैं काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स भी आपके लिए रखता हूँ। एक और बात, मेरे भाई शौकत साहब, आप भी चूँकि वो सेहत के साथ थोड़ा बहुत मुंसलिक हैं, मेरे भाई एहसान साहब भी मौजूद हैं। एक बर्न सेंटर की मैंने जो है वो वर्किंग शुरू की थी, और वो जो बर्न सेंटर है वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कोटली में बने। तो ये रहमा वाले भी चूँकि हॉस्पिटल्स की इनको भी काफ़ी हाल नवा और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल चला भी रहे, तो वो जो बर्न सेंटर था उसके अतबार से मेरी कोशिश ये है कि वो कोटली में हम बनाएं। और बर्न सेंटर, आप जो आम लोग मेरे दोस्त भाई बैठे हुए हैं, जो आप नौजवान बैठे हुए हैं, वो ये है कि हमारे जितने लोग आग से जल जाते हैं उन सारों को रिहेबिलिटेट करने के लिए पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सेंटर है, और वो खारियाँ के मकाम के ऊपर है। और जिस किसी का कोई जला हुआ मरीज़ हो तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि वो खारियाँ में ही ट्रीट होता है, और खारियाँ के लोग ही सिर्फ उससे वो जो है वो खारियाँ ही हमें लेके जाना पड़ता है अपने मरीज़ों को। तो मैं इंशाल्लाह ताला कल शाम तक आपको ये खुशखबरी सुनाऊँगा कि कोटली हम जो है वो बर्न सेंटर बनाने जा रहे हैं। अगली बात आपको लंबी अगर करूँ तो मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्याम, और कोटली में हमारा डेंटल कॉलेज, तो ये जो सारा है ये भी ऑलरेडी हमारी पाइपलाइन से गुजर के तो लेइंग आउट के फेस में शामिल हो चुका है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा जी कि हम अपने पोलिंग स्टेशन पर क्या क्या के लोगों से वोट लेंगे। तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं या तो अपनी अक्ल को मातम करूं, या फिर अपने उन दोस्तों और भाइयों को कैसे समझाऊं कि ये वाली जो कारकर्दगी है, आप पूरे आज़ाद कश्मीर की तारीख उठा के अगर देख लें, 4 महीने हमारी हुकूमत को वर्किंग में हुआ है, और 4 महीने में भी बड़े महदूद से बजट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी काम मैं नहीं गिनवाता, वो आज सबको पता है, अब 1122 पुरानी बात हो गई है, उसको मैं बाकी और चीज़ों को भी मैं नहीं गिनवाना चाहूँगा। कुरेटा में आपका 50 बेडेड THQ हो जाए और दीगर मामलात हो जाएँ, वो सारे के सारे में आप जब मुकाबला और मुवाजना कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अपने इस भाई का जो आपने वोट दिया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे आज़ाद कश्मीर में उसमें फिर मुकाबले और मुवाज़ने में मैं आपको ज़रा बेहतर और नुमाया नज़र आऊँगा। अब रह की बात इंडिविजुअल कामों की, इंडिविजुअल कामों में पहली दफ़ा हम अपनी जो है वो इस तहसील में ये चीज़ लेके आए हैं कि जितना हमारा डेवलपमेंट का बजट हमारी हुकूमत हमें देती है, वो सारे का सारा हम जो है वो ग्राउंड के ऊपर उसको खर्च करवा रहे हैं। और इसके पीछे काफ़ी लंबी दास्तान है। वो उसमें परसेंटेजों पे होते थे काम कि 20% मिनिस्टर का हो गया जी, 30% फलाने महकमे का हो गया, 5% टैक्स हो गया। तो वो सारी चीज़ों को हमने ख़त्म करके, तो जितने पैसे हुकूमत आपकी फलाह बहबूद के लिए भेजती है तो वो हम आपको खुद मुहैया करते हैं, ताकि आप अपनी ज़ेर निगरानी अपनी सड़कें भी बनवाएँ। तो जो मेरे दोस्त और भाई रह गए हैं, ये भट्ट साहब है, इनके साथ हमारा किया गया वादा, दीगर दोस्तों बहुत सारे इनके साथ किए गए वादे अभी मैं पूरे नहीं भी कर सका, उसके लिए भी शबाना रोज़ हम लगे हुए हैं। और कोशिश हम ये कर रहे होंगे कि इंशाल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों और भाइयों के जितने भी मामलात हैं वो अव्वलीन और पहली फुर्सत में जितना जल्द से जल्द हो सके वो आप तक पहुँचाएँ। तो उस सिलसिले में जो ताख़ीर होगी उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़रा दिल जमी के साथ, खुले दिल के साथ आपको इसका थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। एक और आप देख लीजिएगा, और ये सवालिया निशान में आप एहलियान डूंगी नाली आपके ज़रिए हमारी पूरी तहसील को आपके सपोर्ट करके जाना चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा आप पूछा भी करें, और आप हमारी जो साबिक़ लीडरशिप और मौजूदा लीडरशिप है वो मौजूद उन लोगों से आप ये क्वेश्चन भी ज़रूर किया करें कि जो आप हुकूमत में रह चुके हुए
آپ کی کارکردگی کیا تھی، اور آپ یہ بھی سوال پوچھیں کہ آج کل آپ کس کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی قیادت ہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو۔ اور ایک اور بات آپ تمام بھائیوں کے لیے قابل فخر ہے، وہ یہ کہ میں اس کو ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو رہی ہیں اور پی ڈی ایم کی طرز کے اوپر سیاست آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تحصیل کھریٹا میں اگلے تمام الیکشنوں میں نظر آئے گی۔ اور اس پی ڈی ایم کی سیاست میں آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ پھر پرانے شکاریوں کے نئے جالوں کے ہاتھوں آپ نے شکار نہیں ہونا۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو میرے درینہ اور میرے جو قابل اعتبار ساتھی ہیں، لیکن آپ کے پاس ہماری جو آپ کی لوکل کمیونٹی ہے وہاں صرف آپ کی حد تک کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی کمیونٹی میں آپ نے یہ پیغام باقی دوستوں کو بھی پہنچانا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھریٹا کے حوالے سے جو ہے وہ یام تقدیر بدل کے کوئی نئی سمت کے اوپر اپنے لوگوں کو لے جا سکیں، اور آپ کا جو سوشل سٹیٹس ہے، آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اور آپ کے باقی جو معاملات ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اس عروج پر جائیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو انتخاب ہے وہ آپ لوگ تو انتخاب کر چکے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے دیگر جتنے دوست اور بھائی ہیں ان کو آپ ازموں سے باہر نکال کے اس والی ڈیولپمنٹ کے ذریعے اور باقی دیگر فیصلہ جات کے ذریعے آپ ان کو مولڈ اور کنونس کریں۔ اور میں تو ویسے اوپنلی کہتا ہوتا ہوں کہ جتنے لوگ ہماری ثواب دید ہے وہ ساری کی ساری تو چلیں سم ہو کچھ اپنے دوستوں اور اپنے پارٹی کے لوگوں پہ ہی خرچ اور صرف ہونی چاہیے، لیکن اجتماعی کاموں میں اور باقی جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہم ساری جماعتوں کے لیے مساوی جو ہے وہ میرٹ اور دیگر معاملات بھی رکھتے ہیں۔ تو میں سارے جماعتوں کے کارکنوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ کے کیمرے کی سانکھ کے ذریعے کہ آپ سارے لوگ بھی جب اپنی سیاسی راہوں کا تعین کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ذرا یہ والا جو سارا فریم ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کے آپ جب فیصلہ کریں گے تو پھر مجھے یقین ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ تمام احباب کا، شوکت صاحب کا، شاہ صاحب کا، دیگر میرے کوکر بھائی ہیں، قاضی اسد صاحب ہیں، میرے بھائی ٹھیکیدار محمود صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ سارے دوستوں کا، اور احسان چوہان صاحب آپ کا بھی، دیگر تمام دوستوں کا، ارشد صاحب میرے بھائی دوست ہیں وہ ابھی تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں، لیکن آپ سب کا بھی دل کے تھا کہ رہیں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔